Mali Bamada. Ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Yoni Seydou k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maa na nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔ a ye ko Ahmed Jakite n'a ye wulikajɔ kɛ a taamasiyɛnw jira an na Yoni Seydou k'a dɔn sɛbɛnfura sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ min ye kunnafoni ye an b'an jo a la karaw daba tunkara bɛɛ b'i ba bolo n'a digira maa min na i ta de man ɲi n'o tɛ hali sini bɛɛ b'i ba bolo awɔ bɛɛ b'i ba bolo piya ne de ko bɛɛ b'i ba bolo awɔ a wara dama don wa bɛɛ b'i ba bolo dɛ i bolo don o tɛ nkalon ye journaliste Seydou n'i b'a fɛ ka segin fa joona jiriden la a kɛ jiriden kumaba ye journaliste Seydou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula sɛbɛnni kɛba a tɔ a ye ko Umaru Angoyiba Baru kolondigi ko a ko tile fila in na an bɛ ɲini ka dɔ a kun fila bɔ journaliste Seydou k'a dɔn Bamaji kɔni a sɛmɛ n'a bu n'a a joli o saradara dugaw sɛbɛkɔrɔ fara journaliste Seydou k'a dɔn kunnafoni i k'a dɔn a sɔrɔla ayiwa armée ka kunnafoni di so olu ye kunnafoni di kɛ Yoni Seydou k'a dɔn surtout ko dugu ti jɛ ni kɛrɛnkɛdaw ma choix min ye Bamaji cɛ 56 ye Yoni Seydou k'a dɔn u y'o de da joli kɛnɛ na Yoni Seydou k'a dɔn min minɛna n'o y'u dɛmɛbaw ye minnu dogolen don k'u ɲɛnama minɛ dandow la sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra baara belebeleba de ye baara min n'a ma kɛ yɔrɔ kelen u y'a cunju faw fɛ sabula armée donnen don min na Yoni Seydou k'a dɔn o de ka kɛnɛ o de ka teli o de ka kunnafoni ani ka sɛnsɛnni kɛ Yoni Seydou k'a dɔn Bamajiw sɔn bɛɛ u bɛ nin yɔrɔ in na walima u tɛ nin yɔrɔ in na i y'a dɔn kabini ko in kɔni daminɛna ni digi kɛr'u la a bɛ ne ka waati bɔ u donnen bɛ ko kura min na o de ka mugujugu siri mɔɔw la k'olu ɲɔni ni ka t'u fi jama cɛla olu b'i yɛrɛ kɛ waasa olu ka se ka maa caman fa Yoni Seydou ka kɔn min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi armée ka wulikajɔ fanga bonyana a ko min ye Kucala mara ye Buguni Sikaso Yoni Seydou k'a dɔn u nana wulikajɔ boloda ka saloli kɛ ka furani kɛ o furani senfɛ Yoni Seydou k'a dɔn a taara bɛɛ tɛyi u ye kunnafoni minnu sɔrɔ baara kɛra ka da o kan wa a taara ko yɛrɛ de ngagi Yoni Seydou k'a dɔn sabula Bamajiw i b'a dɔn dimi donnen d'u la u kun nana wulikajɔ dɔ kɛ jamana ka yɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ Molobala Yoni Seydou k'a dɔn ka taa jeni kɛ u taara jamana ka yɔrɔ dɔw jeni o senfɛ awɔ jamana ka baarakɛla dɔw bɛ yen douanier dɔ o ni tora a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Yoni Seydou k'a dɔn Bugu min ye Bugula ye Bugula min ye Sikaso ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a bɛ b'u da k'a ma bɛn sabula wulikajɔ nana boloda min ye awɔ tilela o kapu Yoni Seydou k'a dɔn u k'u sera yen fana ma a ko armée nana wulikajɔ boloda maa minnu ye nin ko in kɛ k'u dɔ dɔn Yoni Seydou k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Nara ye ka taa fo k'i ɲininka Kulukɔrɔ mara la Yoni Seydou k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen salo min ye Dalabugu ye ani ayiwa Kamisara Bɔrɔn Madina Sakɔ la hawla wala quwwata illa billah danba jariso yan fa nu fɛ u gɛrɛla an na dɛ u gɛrɛla la wa u bi danba yɛrɛ de Yoni Seydou u ka marifa girinmanba ninnu n'i y'a mankan mɛn n'u ko low f'i nugu den bi yɛrɛ armée y'u bɛlɛn kungokoloba dɔ bɛ yen o kungokolo u k'a ma ko awa Turungale Yoni Seydou k'a dɔn kulu dɔw fana bɛ yen Tola kulu sɛbɛnnikɛla ko ayiwa armée y'u dɔdɔlen ma cɛ 16 Bamaji la ka sin k'olu ɲɛnama minɛ ten ngami Yoni Seydou o minɛ n'aw fara k'u ɲɛnama minɛ cɛ 16 Yoni Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'o fana k'i bɔ a la u minɛna minɛ cogo min na Yoni Seydou k'a dɔn i b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw u ni fililen don a k'o k'i bɔ a la Yoni Seydou k'a dɔn armée nana wulikajɔ boloda tuguni wulikajɔ min kɛra sababu ye u ka moto ani marifajugu minnu b'u bolo Yoni Seydou ka taa se n k'i ɲininka abɔmugu minnu bɛ don dugukolo jukɔrɔ n'a bɛ kɛ baw Yoni Seydou k'a dɔn u ye nin bɛɛ lajɛlen dala sa o yɔrɔ bɛɛ marifajuguba minnu b'u bolo ka tila k'u minɛ a marifaw ma tiɲɛ i k'a dɔn a kisɛ yɛrɛ ma tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko ŋunuŋunu ani hakilinaw y'a jira armée bɛ nin fɛn o fɛn kɛ Yoni Seydou bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ hadamadenya bonya ani jola sariyatigilamaw u b'olu ka gasi min sigi droit de l'homme Yoni Seydou k'a dɔn abɔ bi kana kɛ maa si kan fɛn o fɛn kɔni n'o ye ko sɔrɔ i b'a sɔrɔ i b'a la kunnafoni jɛlen don n'o y'i bɔ yen yɔrɔ minnu n'u k'a ma ko daki Yoni Seydou k'a dɔn daki fafelaw o ye pick-up
pick-up ani Bamaji cɛ 8 John Sedi k'a dɔn u y'olu ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla ko neutraliser ban dɛ i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ka furani kɛ k'a jɛ John Sedi k'a dɔn mana don diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ min ye pankuru ye n'o ye avion ye n'a ko lo John Sedi k'a dɔn avrikalo tile 24 o nana wulikajɔ kɛ yɔrɔ minnu bɛ i n'a fɔ Ɲaso Sebe ani Ɲaso Sebe ani Soso be ayiwa o bɛ Togoro Soso be Togoro Filadugu do ninnu bɛ Mondoro yanfan in de fɛ ka taa Boni secteur la nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla kunnafoni jɔnjɔnw de sɛbɛ John Sedu sɛbɛnnikɛla ko a wulikajɔ ni a jateminɛ bolo kan u kun kɛlen bɛ ka énergie du Mali ka citerne k'o dɔ suɲɛ sɔrɔsiw y'o wɔgɔbɛ ka b'u tigɛ Lamini Seydou ka citerne u y'o suɲɛ o minɛna Bankas Bajangara John Sedi k'a dɔn fɛnfɛlaw la min ye douanzan ye u b'u sɔn hali bi ka t'u nɔfɛ John Sedi k'a dɔn mana don mɛnɛmɛnɛ dingɛ kɔnɔ sɔrɔsiw t'u to yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i y'a fɔ cogo min o don koyi siraba kelen min bɛ bɔ Mondoro ka taa Boni John Sedi b'a ye k'a fɔ u kun kɛlen bɛ ka ngelenkɛ da sɔrɔdasiw ye a ma ja dɛ John Sedi k'a dɔn Ala de farala an kan sɔrɔdasi 2 den ni tora a la nka min ye Bamaji ye maa 22 u y'o da joli kɛnɛ na John Sedi k'a dɔn ka cɛ 14 ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla k'u ma dan o ma koyi mobili dɔ tun b'u bolo marifajugu b'o sanfɛ u y'o mobili bosiw la John Sedi ka wulikajɔ boloda munition n'o ye kisɛ caman de tun b'u bolo sɔrɔdasi y'o minɛ John Sedi k'a dɔn mitraillette wɛrɛ tun bɛ yen u y'o minɛ min ye arajo ye ka taa se taliki walikuw ma kɔni nin caman de tun b'o bolo armée nin bɛɛ lajɛlen kan gɛnza Ala ni ye ne kɛ nin kɛnɛ kan sa sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali armée John Sedi k'a dɔn o fanfɛlaw la u ye cɛ 10 ɲɛnama minɛ u dɛmɛbaw u n'u ka marifajuguw a n'u ka dandɛmɛwalew John Sedi sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi Mali den bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ sɔrɔdasi ye walima kunnafoni dila sabula u bɛ don an kan ka bɔ an kan i b'u dɔn i b'u tatɔ ye i b'u natɔ ye i sɔnma bi sɔrɔ a la ni bɛɛ ni den t'a la i bɛnkɛ b'a la walima i fana ɲini b'a la John Sedi n'i m'a ko fɔ ni bɔ kɛra a kalama don min i yɛrɛ bɛ far'u kan kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamako la Dabatu kana ne bin tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura n'o ye Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Touré ko a kadina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ siga t'o la a ko an ka taa jene fɛn min ye kulekan ye a cayalen bɛ fɛn min ye wulikajɔ ye Bamanju olu sɛginin bɛ jene dugu minnu bɛ yen fɛn min ye buguda kun fɔ ka don jene dugu kɔnɔ maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun furancɛ in na Bamanju ye munumunu salo dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko munumunu salo in kɔni kɛra sababu ye a kɛra Ala faranga de ye sabula fɛn min ye jone ye musomisɛnninw ani fɛn min ye npogotigiw ye dɔw ye bawalaw ye muso 32 terroristes kun y'o de minɛ k'u bɛ taa n'u ye kakalaw tɛ yan muso fa de b'u la o ni m'a ɲɔgɔn ye aw ko k'aw bɛ Ala ko la kakalaw bɛ muso ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye muso caman ye olu kɔni kun taara nin ko in na ni ka taa n'u ye sɛbɛnnikɛla ko minnu borokotora olu de ye kulekan bɔ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen fɛn min ye jene n'a lamini donsow ye olu ye wulikajɔ daminɛ ka kungo mɔmɔ fɛn min ye maa ninnu ye u karila ɲɔgɔn na karaw u karilen ɲɔgɔn na mugu ka caruna fa bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma fɛn min ye Bamanji ninnu ye ka kalakɔrɔ ninnu da ye musoko ye koyi u sina ka muso ninnu bila ten ka boli poyi n ko musoko bɛɛ est terroriste la musoko b'u la Ala ko t'u ta ye o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ ye muso ninnu u bɛ t'u minɛ u bɛ t'u kɛ jɔn ye i bɛ binkani min dɔn kakala yɛrɛ u bɛ taa ka taa bin muso ninnu de kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Gawo ani Tɔnbɔkutu u delila ka nin ɲɔgɔn na caman kɛ yen fɛn min ye musow ye n'u y'u minɛ muso gurupu wala ekɔliden gurupu n'u y'u minɛ u bɛ taa ka taa f'u ye tile kelen e furu sirila o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye woro ye ani 2000 u b'o d'i ma i sɔnna a la sa i ma sɔn a la o u b'a fili k'a ye ka taa i furu sirila u ni bisi ni furu sirila u bɛ perese su ka ko ni su kora ka kalakɔrɔ ninnu u n'u ka jogojuguya bɛ na i da la a ka di ye a man di ye diyagoya don Allah sɛbɛnnikɛla ko ni dugu jɛra a taatɔ b'a f'i ye ko wa i furu sara awɔ dɔ wɛrɛ bɛ na ni woro ye n y'i furu siri don o don e bɛ furu siri kura ye furu bɛ sa o dugusɛjɛ Allah bɛ se ka ninnu don cogo di sa nin tɛ binkani ye binkani da don
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye muso 32 min n'u y'o minɛ o de tun b'u kɔnɔ sabula dugu min bɛ yen n'o ye fɛnma ye n'o bɛ Jene cercle kɔnɔna na muso ninnu kɔni kun faralen bɛ ɲɔgɔn na k'u bɛ taa kɔmɔ la ɲɔgɔn fɛ sabula muso ninnu bi sɔrɔ kɛ bamɔ ani kɔmɔ de la u bi jɛgɛ min sɔrɔ la u bɛn'o feere u bɛn'o kɛ k'u mago ɲa dɔw bɛna k'u ka najɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko musow kɔni tora kɔ dangan na an tilara mɔni la jɛgɛ sɔrɔla an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kulu an ka taa u sina ka na hige musow kan sɛbɛnnikɛla ko kule k'a cayara minnu kɔni sen ka di olu ye dankɛ sabula muso dɔw bɛ olu sen ka di kamalenkɔrɔw ye an ka taa dogo ye sɛbɛnnikɛla ko minnu ni kule k'a donna dugu kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ donsow kɔni ye maajugu ninnu nɔfɛ bɔ o y'a sɔrɔ u taalen bɛ yɔrɔ jango ye sabu kulo 15 fɔ ka se kulo 20 ma u kun y'o boli sɛbɛnnikɛla ko cɛkɔrɔbugu o fanfɛla ninnu na o tuma fɛn min ye bamanju ye u kura maa ninnu na o yɔrɔnin bɛɛ mugu ka gɔni muso ninnu gɔni sɛgɛnna ka na sɛbɛnnikɛla ko musow cɛma a maa 32 bɛɛ seginna ka na maa ma sa maa ma jogi nka sira ni jɔrɔ yɛrɛ kama muso dɔw bɛ yen halisa olu bi yɛrɛ yɛrɛ la denkoro b'i minɛ o ala kelen k'i bɔ nin na walahi a jatigɛ ka bon koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiriso min bɛ musow ka ko kunna o ka bolofara min bɛ Moti n'o ye direction régionale ye promotion de la femme olu labanna ka muso ninnu lasigi k'u n'u hakili fara ɲɔgɔn na a kelen o kelen ka malobɔrɔ kelen d'u ma ani fɛn min ye safinɛ camanba den sani fɛn min ye jamana ka dɛmɛ ye a n'a ka wulikajɔ ka se minisiri min yɛrɛ bɛ musow ka ko kunna Funɛ Wadije Kulubali a ye wulikajɔ caman kɛ nin ko in na muso ninnu bɛ se ka lafiya cogo min na u bɛ se ka bonya ni karama sɔrɔ cogo min na nin ko in na baasi kana taa bɔ a la bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Sedu dafale bɔden n'o kɛra karatɔ ye o tɛ maa kamana gan Jɔnti Sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula Jɔnti Sedu k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ML e ko a yɛrɛ kisira de a bɛrɛ ta mɔɔw kun y'a fɔ waati la k'a fɔ ML ni awa jahadimaw Jɔnti Sedu k'a dɔn bɛnkan b'u ni ɲɔgɔn cɛ e ko bi ayiwa o bɛnkan o ma tiɲɛ de sabula ML a jabala law Jɔnti Sedu k'a dɔn ayiwa min mouvement national de libération de Lazawar de MLA u taar'u susu sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni kɛra makari ko da y'u fɛ nka i k'a dɔn korokaraw de bɛ ɲɔgɔn kiyɔrɔ dɔn Jɔnti Sedu n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko awa Bamaji bolofara min bɛ yen Jɔnti Sedu k'a dɔn olu kɔni dara awa cu MLA kan juma tɛmɛnen na yan ka di yen ye Jɔnti Sedu u yɛrɛ ka laseli la min ye terroriste ye Jɔnti Sedu k'a dɔn Mohamed El Mould min ye ayiwa Ramadan o don ka kunnafoni dila ye o ye kunnafoni in lase a ko awa wulikajɔ ani jateminɛ olu ta kɔni kɛra kasi da ye sabula maa min jogina ani maa min zara a bɛ cɛ 10 ani kɔbɔ ML cɛdenw na Jɔnti Sedu k'a dɔn Bamajuw kɔni nana balo la u bɛ min kɛ ka kɔrɔ i n'a fɔ ta tugulen d'u la Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Jɔnti Sedu k'a dɔn u ka dimi bɔrɔ taara kɛ ML ye a ko awa bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko groupe de soutien à l'islam ani aux musulmans Jɔnti Sedu k'a dɔn olu bolo nɔ don sabula i ka don maa dogo yɛrɛ koyi a ko kɔnɔbɛla fan o fan ni ML jabala bɛ o yɔrɔw la i ka dɔn Bamajuw kɔni kelen bɛ k'u ɲɛsin o de ma a an bɛ doni minɛ ko bi ML kɔni u ka kunnafoni dila a y'a jira k'a fɔ maa minnu ser'u ma i ka dɔn awa bɛr Jɔnti Sedu k'a dɔn n'o bɛ taa deni mara la ka taa wulikajɔ fana boloda u kɔni ye min jateminɛ min ye e ye ani Jésus i ka dɔn olu fana nana wulikajɔ kɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn u t'a bɛɛ awa balawu min y'u sɔrɔ olu to a b'a la a ko min ye u ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ML ani bolofara min bɛ n'u k'a ma ko MCA mouvement pour le salut de Lazawad Jɔnti Sedu k'a dɔn a ko tɛlen bɛ ka ninnu dɛsɛgɛrɛ bi kosɛbɛ a ko wulikajɔ bolo kan min ye attaquement min n'a kɔni kɛra Jɔnti Sedu k'a dɔn u ka cɛden minnu bɛ dondaw la u taara bi olu de kan k'u ni tiɲɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn awa ML a y'a jira k'a fɔ an bɛ doni minɛ ko bi Jɔnti Sedu k'a dɔn ayiwa kunnafoni caman kun fɔlen don i k'a dɔn ŋanamu caman kun bɛ kunnafoni in kɔrɔ nka jɛlen don k'a dɔn k'a fɔ Bamajuw don n'o jihadisiw ye o de kɔni ɲɛsinnen d'u ma nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye jo bɛ minɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔnfɛ jamanaw Tawudeni Menaka ka taa fɔ Gawo Jɔnti Sedu k'a dɔn nin bingani wale ye jihadimaw fɛ ka ɲɛsin ML ma Jɔnti Sedu a ma daminɛ bi an bɛ doni minɛ ko bi i k'a dɔn dɔ de bara ka fara a ka dongo don sabula min ye jihadimaw ye k'ale k'a don n'u mɛ ML ani MCA tunu u tɛ kɛlɛ dabila nin kun ye sɛbɛn ye jɔ b'u la an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamako la
daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni n'o ye Abilaye Ouattara nin y'a ka sɛbɛn ye Ouattara ko Abilaye Ouattara ko dosokɔrɔ ta a ka mangoya dɔ fɔ a ka selijama cɛci a ko fɛn min ye nin minisiri kɔrɔ in ye cɛman Hubert Kulubali a bɔra ka kuma cɛman min n'a ye telimani ta cɛman kɔni a da teliyalen bɛ tuguni dɛ telimani cɛman cɛkɔrɔba den telimani cɛman Bamaden bɛɛ ti k'a den ye kana n da don kuma na dɔw bɛ kɛ koro ye dɔw bɛ kɛ basa ye dɔw bɛ kɛ ntaasi dɔ ye Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cɛman Hubert Kulubali ye a kumana waati la waati min n'a kuma ka kuma cɛman Hubert ni malo b'a la bonya b'a ka wala danbe b'a la a kuma k'i da don nin kuma in na fiyewu sabula Mali jiginni dingɛ kɔnɔ ka Mali janfa Mali sɔrasikulu k'u janfa don o don sɔrasi de bi fa i b'a fɔ diden hali su ti don ka ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a kɛra cɛman Hubert ninnu de tile la wa min na cɛman Hubert yɛrɛ man ka kuma sabula waati min na Mali bɛ ka Faransi gɛn accord de défense ani traité Servali minnu n'olu tɛgɛnɔ bilara cɛman Hubert yɛrɛ Kulubali a yɛrɛ bolo de bɛ accord in yɛrɛ ale de y'a signé i y'a ye awɔ accord Serval sɛbɛnnikɛla ko a ko donnama kama cɛman Hubert Kulubali ministre des affaires étrangères don fɛn min ye cɛkɔrɔba ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye Ala k'a hinɛ a ka danaya bakun dalen bɛ cɛman Hubert Kulubali kan sɛbɛnnikɛla ko jan'u ka IBK bilasira ka ɲɛ jan'u ka tiɲɛjala fɔ IBK ye k'a fɔ an bɛ don nin ko in na ko ɲuman tɛ cɛman Hubert de ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ fɛn min ye Servali ye u kana an ka jamana kan u nali dɔrɔn tɛ n'u ye maa fa Mali territoire kan foyi ti bɔ a la o dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye u bi Mali sanfɛla a dugukolo sirabaw pɔ terrain sira fiɲɛ sira ko a bɛɛ ye Faransi ta ye fɛn o fɛn y'u ja u k'a kɛ jamanden ye nin signé a donna ma ŋa o ma sɛbɛn kalan fɔlɔ de u y'a kalan kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye Faransi ye o kɛlen ka na an ka jamana kɔnɔ a ko sanda ko in ma yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye fanga kura min nana o kɔni ye ko in faamuya Faransi gɛnni o bɛ k'o baara daminɛ cɛman Hubert Kulubali ŋanama i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna a bɔra ka kuma Faransikaw ka téléso mango in na n'o ye France 24 ye cɛman Hubert Kulubali anw y'a ye a bɛ réseaux sociaux kan o t'a aw minnu b'o lajɛ yan anw t'o dɔn a bɛ anw y'a réseaux sociaux kan ne ye dɔ filɛ a la dɔrɔn ne aigrilen ne sina ka bɔ a la ne m'a tɔ lajɛ o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ŋanama cɛman Hubert ko sanction min bɛna Mali kan a filɛ nin ye ale ye nin fɔ a kumana Asimi Goyita fɛ ale ye conférence kɛ a ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ Mali faamaw ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ni CEDEAO kana bɛn ko embargo sigilen filɛ Mali kan nin ye mɔri ko bɛna gɛlɛya ko fantanw de bi tɔɔrɔ ale cɛman Hubert Kulubali ko o tuma fɛn bɛɛ ka kɛ walasa embargo kana sigi Mali kan ni embargo sigira Mali kan ko a bi digi kɛ Mali sɔrɔ la kojugu ko an tɛ si bɔ ale tɛgɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko tuguni a ko n'i y'a ta k'a lajɛ accord min tɛmɛna fɛn min ye marisikalo tile 8 a n'a tile 7 san 2013 ale cɛman Hubert Kulubali yɛrɛ de bolo y'a signé ale ye accord in kɛ de Faransi bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min ka Mali bɔ bolo la ko ale tɛ se k'a faamuya k'a fɔ Mali faamaw bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ ka o Faransi kelen gɛn tuguni ko ale cɛman fɛ dɛ an ni Faransi ka sigi ka fɔ kɛ an ka bɛn fɔ la walasa Faransi kana taa u taara ka ban o ma taa ban dɛ ambassade datugura u bi yan o Faransi ka fɛn min bi yan o ka ca koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye cɛman Hubert Kulubali ye a ko Rusi nali ale t'o contre la nka Faransi ni Rusi de tun kan ka jɛ ka baara kɛ fɛn min ye Mali ye a tun man ka Faransi gɛn fiyewu sabula fɛn min ye Faransi ye n'i y'a dimimu ye cɛman Hubert ko Wagner min bɛ Mali la dɛ k'o de kama ko Faransi diminen don UDD n'o ye parti UDD ye Musa Bala Kulubali ka parti cɛman Hubert Kulubali a y'a fa ka parti ta tiɲɛ ye ale de ye nin kuma in fɔ ko UDD a ye kuma caman fɔ a n'a ye bilasirali caman kɛ nka k'a ma lamɛn a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Asimi Goyita Choguel Kokala Mayiga olu kɔni kɛlen bɛ ka Mali kɛ fɛn min ye bi k'a kɛlen don dictature ye binjalanjeni fanga ko Mali yɛlɛmalen bɛ ka ko ye k'o de kɛlen bɛ sababu ye maa caman bɛ yen olu ye gɛlɛya sɔrɔ ale cɛman Hubert Kulubali yɛrɛ ale ye menaces sɔrɔ ale bagabagara a siranna ko a ma ɲa min kɔ ko ale yɛrɛ ye kɔsɔkɔsɔ tigi a jo n'i siranna i bɛ boli kɛ a jo don ayiwa a jɔna bolili la bi yan ne m'a fɛ n k'a ye telimani ta a m'a fɔ k'a m'a ta a jɔnnen t'a la nin ye ayiwa
Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin fana kɔni ye kabako ye cɛman Hubert Kulubali min n'a ye jɔyɔrɔ caman kɛ Mali la minisiriso nafama minnu bɛ yen ministère de souveraineté affaires étrangères ani défense anw ka ministre de la défense o de bolilen filɛ nin ye sentigɛ ni kolaba sɛbɛnnikɛla ko wa a labɛnnen don k'a bɛ kɛ candidat ye k'o kana Mali mara awɔ an bɛ futa ye wa an bɛ futa ye ala denw tɛ futa ye u tɛgɛra a la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cɛman ye cɛman kɔni a ye Kulubaliw n'o ye Bitonsiw ye Masasiw a y'u danbe bɔ a la sabula ale bɔra nin bɔkolo ɲumanba in na a fa n'o ye Musa Bala Kulubali ye danbeba tun b'o la o tun b'a dusu gosi ni Kulubaliya ye ale de ye Masasi ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye cɛman Hubert Kulubali ye a ye Masasiw danbe b'u la sabula a yɛrɛ ye kɔsɔkɔsɔ digi wa a jɔnna la an bɛ don min ko bi a dogolen bɛ Abidjan Alassane Dramane Ouattara fɛ yen a bɛ ka nin jɛ a k'a fɛn fɛn fɔ a tɛ Mali la a bɛ Côte d'Ivoire sɛbɛnnikɛla ko France 24 journaliste y'a ɲininka ko yala a bɛ segin ka na Mali la wa a ko a tɛna sisan dɛ an bɛ taa bɔ a ye o an bɛ taa bɔ a bɛ min de k'a bɛ Abidjan maa yɛrɛ Abidjan da sera a ko ale tɛna ko sabula k'ale parti politique ɲɛmaa o ye tiɲɛ ye ale bɛ fanga ɲini o ye tiɲɛ ye nka ko ale ka denbaya bɛ dɛ a muso n'a denw bɛ sɛbɛnnikɛla ko cɛman Hubert Kulubali a ko ale tɛna min na a ko maa fɔlɔ minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ k'olu ta ma diya a ko misali Sumeli Bubey Kulubali o Sumeli Bubey Mayiga min nana nin ko in na i tɛ hakili sigi Sumeli Bubey Kulubali Sumeli Bubey Mayiga o mina na nin ko in na ko Sumeli ta labanna cogo min ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o tuma ale cɛman Hubert Kulubali a bɛ taasi bila kɛ ka ɲɛsin Sumeli Bubey Mayiga su ma sɛbɛnnikɛla n'o ye Ablaye Ouattara ye a ko Sumeli Bubey Mayiga tɔgɔ fɔli cɛman Hubert Kulubali fɛ k'o ye lagosiba de ye ka ɲɛsin Sumeli ma sabula Sumeli y'a dɔn a bɛna wele bɔgɔ jɛnden kan a ma boli a ma telimani ta wa a taara ka taa convocation jaabi o de ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛman Hubert Kulubali a denw a bɔnna u bolo na sun la k'a fɔ fɛn min kɔni ye u fa ye u yɛrɛ u fa ye ɲɛnɛmagoro kɛ Sunjata ye mɛma min kɛ ale ta juguyara o ye a kuma gɛlɛyara Kulubali Masasi Masani Moriba Allah dɛsɛ ni ngɔlɔbilensi n tɛ se ka kuma i tɛ se ka kuma n'o tɛ i kalelen don n kalela o n kɔrɔkɛ ye n wele ka kangari da ye n kalelen don ala dɛsɛ ni ngɔlɔbilensi Masani Moriba bolila sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛman Hubert Kulubali a tun kan k'a da de di sisan d'ale kuma waati ye sabula a bɛ lagosi sɔrɔ o dɔrɔn tɛ fɛn min ye jamanaden tɔnin min dalen b'a la olu bi tigɛ a la a ka parti yɛrɛ min n'a tɔ tora maa damadɔ ye parti bɛɛ lajɛlen bi waaru sabula jamanadenw jigi waaru la o dɔrɔn tɛ cɛman Hubert Kulubali a bolikun ye fɛn min ye olu dɔnna sabula fɛn min ye loi de programmation militaire sɔrɔdasiw ka minɛnko a yɛrɛ ye niyɔrɔba sɔrɔ a la ka taa hélicoptère langolo san hélicoptère kɔrɔ pɛndurile ka t'o san ka na mana bulon la ka pɛndiri k'o la ka IBK ɲɛmu o hélicoptère vaga Kati ni Bamako cɛ entraînement gansan ka t'i kɛ dugu ma pop cɛmanw ka baara filɛ Allah ninnu b'u da don Maliko la bilen Asimi Goïta bɛ ka MI 171 san ka jugu fa mura e k'an ka kuma a gɛlɛyara a ba gɛlɛya tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara koyi donne ton avis mon avis Jean Sedou ala ye min don tu n'as pas d'avis ala ye min don kuma banna maa da foyi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni an bɛ jate ni ko cayara ɲɔgɔn kan i bɛ tezara premier min o bɛ kɛ n'an k'o min fɔlɔ an k'o min Daba Tunkara naam n bala cogo bɛ di Joati Sedou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sursaut maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Mariamu Sisɔgɔ Mariamu ko i k'a dɔn minisiri min n'a bɛ sariya kunna minisiri Kasoge a kumana min ye Radio Mali ye waati a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele min ye ɲininkali busanmisɛnnin ye ka taa gwaw na min ye Kasoge ye jɔyɔrɔ min b'a la bi camancɛ fanga na fanga ka bon kosɛbɛ jamanadenw min ka d'u ye jamana ka fura ŋanamu ni bingani ani foroba wari
o jaasili min kɛra a ɲɛ ka se ka ɲini k'a ɲɛdɔn min ye kasoge a k'u b'u sɛbɛ kɔrɔsɔn sabula wuli ka jɔ ani jateminɛ na fɛn o fɛn n'o ye ko balani ye n'a ma ɲɛnabɔ wariko la walima sɔni na kasoge a y'i da don a bɛɛ lajɛlen la ni ka a sɛbɛkɔrɔ sarada min ye Bakari Togola ka ko o wulili ani wuli ka jɔ kura minnu bolo dara a da ser'o ma o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a y'a jira k'a fɔ min ye jamana in yɛrɛ ye sɔni min kɛra nin damadɔ in kɔnɔ a fanga bonyana kosɛbɛ sabula foroba wari k'a jaasi kadiriw k'u bolomada jamana yɛrɛ hɛrɛ kan a ko a fanga bonyana kosɛbɛ o de la u ka wuli ka jɔw ni jateminɛw na min ye kasoge minisiri kasoge a y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ juin kalo san 2021 ka n'a bila bi la min ye maa 1000 ani maa 200 olu de welela ka t'u ɲininka i k'a dɔn sabula u da walima ko dɔ kɛr'u ɲɛna walima u bɛ ko dɔ kalama brigade ayiwa économique la et financier a ko k'i bɔ a la min ye dossier ayiwa 90 ye olu kɔni o bɛ bolo la bi wuli ka jɔ ni jateminɛw na ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛdɔn a ko n'i y'o fana ta k'a lajɛ min ye baara ye jugew ani ɲininkalikɛlaw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri dilan jamana kɔnɔ ala diɲɛ don o don da a ko a bɛ se ka min fana fɔ min ye ayiwa dossiers ye ŋanamu kunnafoni jɛlen bɛ minnu ka san 2018 ka n'a bila 2021 la i b'a ye k'a fɔ jamana in a nangaraba wale barika bonyana kosɛbɛ min ye maa 1000 ani 400 ani 62 ye dossier 1000 ani 400 ani 62 Johnny Sodi i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen y'a damata kumaden ye min kɔni sɛgɛsɛgɛli barika bonya nka bi bolo dalen don min ka min ɲɛdɔnna 600 ani 90 o kɔni ɲɛdɔnna ka ban Johnny Sodi k'a dɔn a wa dossier 275 ani 5 i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli bɛ sen o kiiri kɛra ka ban o bɛɛ lajɛlen banna o ɲɛdɔnna ka ban o de la sɔngelen don min ma wari min dununen don n'o bara ka ɲini miliyari 100 ani miliyari 26 ani miliyɔn 100 ani 19 Johnny Sodi k'a don o de tununen don foroba wari la o de bara ka ɲini minisiri kasoge a y'a jira k'a fɔ min ye wari sɔrɔta ye i k'a dɔn kiiri minnu kɛra miliyari 4 kɔni sɔrɔla ka ban o bilala jamana wagandiba la ngo n'a ta bɛɛ i k'a dɔn ayiwa min ye n'i bi bila a bi fɔ ayiwa e yɛrɛ m'o sara o ni kirila k'a datugu a bɛ fɔ k'a y'a bila ka taa so a bɛ fɔ ma cogo liberté provisoire yari bɛ caution sara a ko min sarala o wari taara jɔ miliyari 10 ani 5 sefa wari a n'a kunkanfɛ caution ye minnu minɛna wari dun na de Johnny Sedi a ko ne minɛna ko n ka kuma ma diya magistrat ye ne ye wari dun wa Johnny Sedi a ko sigi kelen don ka min makɔnɔ ni o fana ye wari min kan ka don wagandi kɔnɔ miliyari 1 ani miliyɔn 500 n'a kunkanfɛ Johnny Sedi k'a dɔn o de kan ka kɛ tɔnɔ ye tɔnɔ minnu nɔ minɛna n'u kan k'o sara ka sɔn kɔni y'a jira k'a fɔ jugew ani ɲininkali kɛbaw u tɛ sɔn a ko ye saa kalo 12 u bɛ wuli ka jɔ de la u ye maa dama min wele ka t'o ɲininka jamana nafoloko la n'i bɛ dɔ kalama walima i b'a la walima a kɛr'i ɲɛna walima i ye ko dɔ kɛ maa 1000 ani kɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ surso kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatungara ne bɛ dɛgɛ don o bɛ kɛ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni ayi hakɛ to la preuve Umaru Konate ko a ko ni tasuma bile ye maa min fa n'i ye guloki bilemantigi ye i bisira a ko fɛn min ye premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga bɛɛ tile tɛ ani UNTM ni ɲɔgɔn cɛ n'Ala ma jagɛ u ye min ɲɔgɔnna kɛ Mokhtar Wane na u bɛ sɔn k'o ɲɔgɔnna kɛ Choguel la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye premier ministre ye a ye bɔli laban min kɛ ka taa CNT membre ɲɛkɔrɔ ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga lawuli a ye dɔ fara UNTM dimi kan sɛbɛnnikɛla ko UNTM ɲɛmaa n'o ye Yakuba Katile kɛlɛ Yakuba ale kɔni a ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min a ma da don bara kɔnɔ k'a fɔ koyi a ye lɛtiri in yɛrɛ de sɛbɛn k'a ci jamana premier ministre ma fɛn min ye kumagwɛlɛ caman ye a y'o fɔ sabula a ko fɛn min ye Mali ye waati min ni CEDEAO y'an sanctionné ka embargo bɛn an kan UNTM yɛrɛ kumana u ka syndicat jɛkuluw fɛ an'u ka bolofaraw fɛ mankan ka nɔgɔya min bɛ se k'a to jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka se k'o kɔ tigɛ sɛbɛnnikɛla ko ngo nana kɛ sababu ye fɛn min ye Yakuba Katile ka fɔ la Choguel kɔni
kɔni y'o jate k'a kɛ i n'a fɔ UNTM se de banna fangade t'a la baara o baara kan ka kɛ wulikajɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ Choguel kɔni a ye UNTM n'a ma nin bɔ a la a y'a nin yɔrɔ dɔgɔya a tɛmɛnin kɛra CNT ɲɛkɔrɔ kabini kalo tile 21 tɛmɛnen a ye kuma minnu fɔ kuma ninnu kɔni ye CNT a maaw caman bɛ yen minnu ye ɲininkali kɛ a kuma ninnu kɛra sababu ye UNTM ni k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ sabula Choguel ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ni baara minnu kun kan ka kɛ maa minnu bɛ ni olu ka juru bɛ jamana la réforme n'o ye maa minnu dara retraite la compressew ka taa fara minnu bɛ ajustement structurel kɔlɔlɔ binna minnu kan maa minnu bɛ n'olu ka cakɛdaw datugura o sababuya kɛ fangakɔrɔ tɛmɛnenw ye camanba de bɛ min bɛ ni u mago bɛ dɛmɛ na nafolo a ko fɛn min ye tɔrɔmɔɲɔw ye ka fara duraw kan o de kan ka sara o sarali ko kuma Choguel kun ye layidu ta k'a fɔ a bɛna ɲɛnabɔ wa a labanna tuguni fɛn min ye kuma in ye k'a kolo k'a la fɔ ka taa mɔn k'a da kɛrɛfɛ sabula jɛkulu caman b'u la minnu kɔnɔ gwangojo u jigi tigɛlen taara avocats ta ani notaires ta olu bɛ se k'u ka kɛlɛw kɛ cogoya min na Choguel nalen a k'u ma k'u labɛn k'u bɛɛ ka taa compte dayɛlɛ k'u ka wari bilatɔ don compte kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko compte dayɛlɛla fɛn min kɔni ye kali bi foyi ma ɲɛnabɔ wa kumakan duman tɛ fɔ a ko fɛn min ye compte ye a bɛ labalo ni wari min ye ko min ma ajo o juru yɛlɛnnen bɛ caman na wari tɛna sɔrɔ dɔ bɛ ka fara u ka kɔnɔna guwa kan ale bolo CNT ɲɛkɔrɔ Choguel bɛna kuma jɔlen fɔ a bɛna jigi sigi kuma fɔ nka a ye kuma min fɔ a k'o kɔni o tɛ faama ka kuma ye olu kɔni b'a ɲini Choguel fɛ a ka segin a kɔ joona o dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye wulikajɔ minnu kɛra UNTM ani syndicat baarakɛla minnu bɛ yen n'u ye gɛlɛya sɔrɔ jamana ye minnu sanctionné k'u bɔ u jɔyɔrɔ la u kan ka bila u ka minɛn kɔnɔ o layidu fana taara o ma sabati décret dɔw bɛ yen minnu kan ka lawaleya ni k'o lakuraya a k'olu kan ka kɛ hakilinaw ye u ko min ma décret numéro 2011 051 PRM min taara février kalo tile 10 san 2011 o décret in kan ka lakuraya min bɛ kɛ sababu ye syndicaliste minnu bɛ yen n'u ye gɛlɛya sɔrɔ n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ka bila u ka minɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel kɔni a kɛra fankelenfɛnmaa ye Yakuba Katile ka fɔ la sabula hali M5 min n'o to a b'a la M5 kɛrɛkelennin min b'a nɔfɛ bɛn tɛ ye Choguel kɔni a kɛra misibirila de ye misi min n'a y'a pan biri b'a kunna Yakuba Katile ko a ko tuma a bɛ baara min na n'o ye farafarali baara ye n'o ye syndicaw lagosili ye o ka dabila maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ fɛn min ye Covid senfɛ n'u ka baaraw tiɲɛna usines na n'o ye Siama ye Baramali a n'a ɲɔgɔnna caman olu ka hakɛw gulonnen bɛ o ma ɲɛnabɔ a ko fɛn min ye jamana sariyaw ye n'o ye OIT o ye ɲɛfɔli minnu kɛ o ɲɛfɔliw dɔnnen bɛ fɛn min ye Nizariya nin bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ tɔɔrɔ ye ni ka ɲɛsin olu ma u ko tuguni a ko Choguel a bɔko 10 a kuma ko 10 maa minnu ye démocratie kɛlɛ kɛ n'o ye UNTM n'a nɔnɔw ye a b'u tigɛr'u ma a b'u kɛlɛ a b'u daya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel b'o kuma min fɔ maa minnu nana ni démocratie fanga ye k'a kɛ comme u ma baara kɛ ka dictature fanga fɔ k'o sankɔrɔ ta ka UNTM n'a nɔnɔw lagosi a ko a da ka kɛ nin ye a bɛ kangari da Choguel ye ko a kana ɲɔgɔnna mɛn a da tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye Choguel ani UNTM ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ tile tɛ o tuma wulikajɔ ni cɛsiri de kan ka kɛ joona nin jɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ sabula UNTM olu ye jamana baarakɛlaw ka fanba ye Choguel fana ale ye gouvernement ɲɛmaa ye nin fila hakilinaw man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo si la sabula an bɛ Mali kura min kɔ n'o ye ɲɛta ye ni bɛɛ bɛnna ka hakilinaw kɛ kelen ye o de bɛ kɛ sababu ye jamana mago bɛ yɔrɔ min na ni k'o sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la prévu kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou n'i ye maa fila kɛlɛtɔ ye dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ dɔ hakili bɛ dɔrɔmɛ 8 na n'o tɛ jamana bi dangan min na hakili ani basigi ani ɲininkali ani ɲɛfɔli ni dusuda o de bɛ kɛ sababu ye an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ Yohani Sedou n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le malien Maliden a boliko 1949 sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ye ko Y Mariko a ko min ye directeur général ye Fasiri Dunbiya ale bɛ PMI Mali de kunna PMI Mali i k'a dɔn nafolo sɔrɔ yɔrɔ don i k'a dɔn mundu bɛ na ni gɛlɛya ye PMI Mali ani graphique industrie bilama o ko donnen don ɲɔgɔn na Yohani Sedou sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a bɛ waati janbɔ min ye nin cakɛda in ye a bɔ parti Paris Mutuel Urbain Mali soboli yɔrɔ Yohani Sedou i k'a dɔn ani PMI Mali de ko don ani graphique industrie kabini don min PMI sigira u bi sɛbɛn o sɛbɛn dilan wulikajɔ fɛn o fɛn ka kɛ soboli sɛbɛnw i k'a dɔn a n'a nɔna bɛɛ i k'a dɔn graphique de b'a dilan graphique kɔni ko bi jɔn ko a la a bɛ ne ka waati janbɔ ale tɛ foyi dilan sabula a ka juru min bɛ PMI na
a barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko bi faamu cogo di nka n'i ye kow ta k'u lajɛ ka munumunu salo kɛ tila ka n'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ juru tɛ ko duman ye min ye awa minisiri Sanu ye ale dun tɛ ko k'a kunfɛ ale de ye welewele da kɛ ni ka ɲɛsin Fasiri Dunbiya ma i k'a dɔn k'a wele k'a kana kɛ PMI ɲɛmaa ye waasa wulikajɔ ka bolo da sɛbɛnnikɛla ko kabini a kɔni kɛra PMI ɲɛmaa ye don min gɛlɛyaw de bara ka da ɲɔgɔn kan don o don yalima a ma kɛ maa gɛrɛtigɛmaden ye wa yalima baara yɛrɛ dɔnbaliya don ɲininkali tɔmɛ bɛɛ nka a mana tigɛ da o da la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye fiɲɛ jugu ye i k'a dɔn ko nin gɛlɛya bɛɛ ka sababu kɛ graphic industry jɔyɔrɔ barika ka bon kosɛbɛ PMI ka baara la a ko min ye hakilinaw ye directeur général kura a kun kan ka jateminɛ kɛ ni ka wulikajɔ kura kɛ ka hakilina kura ta min bɛ se k'a to PMI yɛrɛ damanda a kun bɛ kɛwale ɲuman minnu kɛ fɔlɔfɔlɔ a n'a bɛ sɔrɔba minnu kɛ fɔlɔfɔlɔ i k'a dɔn PMI Mali a ka se ka tɛmɛ o kan bi nka gɛlɛya bɛɛ PMI Mali jɔlen don a jɔlen bɛ a kɔfɛ sen fila ka kangara a tɛ taa ɲɛ a tɛ taa kɔ o tuma ministre de l'économie min ye Sanu ye bɔbɔkɛ kan ka wulikajɔ jateminɛ min ye directeur général Fasiri Dunbiya a welela min kama o ye PMI a yiriwali de ye o tuma hakilinaw kan ka lajɛ min bɛ se ka to graphic industry a ka wari bɛ d'a ma joona sabula a na kɛ wari fitinin da koyi Yohani Seydou k'a dɔn ayiwa i ka juru dun mana kɛ ayiwa nin ɲɔgɔn na baarakɛda la dun bɛ wari sɔrɔ Yohani Seydou k'a dɔn a b'i timinanja baara la ni a b'i timinangoya nin ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le malien kɔnɔ Mali den Tabatungara ne bin tigɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène Fasiriba n'o ye Ade nin y'a ka sɛbɛn ye Ade ko ni dugu girinda bɛɛ bolo b'i kunna minɛna a ko fɛn min ye gouvernement yɛlɛma ye a fiɲɛ cilen bɛ o sababu y'a kɛ gɛlɛya caman o dalen bɛ jamana gouvernement in kan a ko n'Ala ma ja kɛ fɛn min kɔni ye jamana kuntigi ye a bɛna gouvernement in da kolonji k'a filenkolonji sabula zonba kulew yuruku ani nangarabaya walew o de cayalen bɛ gouvernement in kɔnɔna na cakɛda damadɔw bɛ minnu kɔni n'olu sigilen b'u sendɛgɛ k'a ŋami o mana o waati kelen jamanadenw kɔni fɛn min ye embargo ye o kɔlɔlɔ dalen b'u kan dun ka fa o kɛlen bɛ gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaw n'o ye Kolonel Asimi Goyita ye ani gouvernement ɲɛmaw kun ye hakilinata k'a fɔ fɛn min ye balo ye dɔ ka bɔ a sɔngɔ na u ko min ma k'a exonéré sɛbɛnnikɛla ko jamana jɛna miliyari camanba de kɔ duraw bolo min bɛ se k'a to u ka balo malo ɲɔ fɛn min kɔni ye do dunfɛnw ye sukaro tulu u ka don n'a ye u ka don n'a ye nɔgɔya la jamanadenw bɛ lafiya cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko nin wariba kule min n'a bɔra jamana wagandi kɔnɔ a ma dɔrɔmɛ kelen ɲɛ sabula don o don dɔ de bɛ fara malo kan ka taa n'a ye dɔrɔmɛ ma bɔ a la o ti ɲɛ dɔ de fara la kan o ti ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi dun ye wari bɔ k'a fɔ baara ka kɛ jamana jɛna nin yɔrɔ kɔ k'a fɔ baara ka kɛ nka don o don dɔ de bɛ fara malo ani dadonfɛnw sɔngɔ kan o tuma fɛn min ye gouvernement ye minisiri minnu bɛ yen n'u bɛ jagoko kunna minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔlɔsi kɛ an'u kan ka wuli ka jɔ kɛ ninnu taalen bɛ min maa minnu kan ka dun ka fa sabati jamana kɔnɔ u taalen bɛ min a ko fɛn min ye jamanadenw ye kɔnɔ gannen bɛ samiya donko min filɛ nin ye e k'i tulo majɔ kenige a kilo bɛ dɔrɔmɛ 80 dɔrɔmɛ 90 na yɔrɔ dɔw la saɲɔ kilo ka gɛlɛn ni malo ye 100 saɲɔ min bɛ sɛnɛ an fɛ yan 100 kaba 100 jamana bɛ dilan cogo di a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a gɛlɛyara o tuma n'a gɛlɛyara bɛɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɛra gɛlɛya sababu ye n'olu dɛsɛlen bɛ olu de kan ka bɔ yen jan ko fɛn min ye kɛnɛya bunakun kan tiɲɛniba de fana bɛ dɔgɔtɔrɔsow la sabula minisiri min bilalen bɛ k'a ka kɛnɛya kow ɲɛnabɔ a ka publicité cayalen bɛ n'a ka kɛwale ye don o don hôpitaliw bi kule a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamanadenw ye u kɔnɔ gannen bɛ n'i donna jamana ka dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ olu furakɛli daw ka nɔgɔ nka fɛn min ye an bɛ don min na i ko bi a kɛra fɛn min kɔni ye k'a kɔ kari k'a bin sabula foyi t'i sɔrɔ jamana ka dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ banabaatɔ n'i y'a cɛ ka Point G wala Gabriel Touré magwɛ k'i bɛ t'i jigi da yen kan k'i b'a opéré dɔgɔtɔrɔw b'a f'i ye ko hali olu mago bɛ minɛn minnu na ka bana larawe k'a lajɛ wala ka joli sɛgɛsɛgɛ k'a ka groupe sanguin lajɛ o t'i sɔrɔ Point G o t'i sɔrɔ Gabriel Touré la f'i ka taa clinique la Jaminatu wala Jaminatu y'an jigi waro ko Jaminatu dɛsɛra a mɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko yuruku nafolo de bi bɔ wa miliyari camanba de bi bɔ k'a fɔ minɛnw bi san nin bi kɛ a bɛɛ galo sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamanadenw ye u jigi warolen bɛ o tuma wulikajɔ de kan ka kɛ joona jamanakuntigi yɛrɛ fɛ ni maakolo minnu bɛ yen n'u ti dɔwɛrɛ la nangarabaya suyɛli jamana buru jali k'a tɔ kɛ publicité ye k'o kɛ k'u yɛrɛ mamu a ko fɛn min ye nin bɛɛ lajɛlen ye bɔ de kɛr'u kɔrɔ kalama sa o tuma ninnu ka gɛn ka bɔ gouvernement na maa minnu bi se n'olu bɛ k'a kɛ ka ɲɛ les bons
second ministre olu ka maintenu ka tɛmɛ ni baara ye bien sûr kunnafoni filɛ nin ye naam an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Tiselou n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma la sentinelle o don Jean Tiselou i k'a dɔn n'i ye musokɔrɔninw ye ɲɔgɔn sɔsɔ la ko dɔ cɛ ka ɲi dɔ ye kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɔra kundigiyɔrɔ la Jean Tiselou i k'a dɔn tile 2 in na ŋunu kuma min n'a jidilen bɛ diɲɛ seleke n'a ni fa bɛɛ lajɛlen la Mali dama tɛ koyi Jean Tiselou i k'a dɔn ko Dubaï porte à porte e bɛ nin journée de ye réseaux sociaux kan an fa mɛn nɔ in koyi aw b'a ɲɛdɔn Dubaï porte à porte Dubaï porte à porte Jean Tiselou a kɔni gɛn bɛ lagosi da ye Jean Tiselou k'a dɔn a sabula ko in dalen bɛ ka ɲɛsin farafinna musow de ma musow de to a bi fɔ a la kosɛbɛ gorobinɛba minnu bɛ yen Jean Tiselou n'u kun bi bɔ yan u bi taa Dubaï Jean Tiselou k'a dɔn ayiwa denmisɛnninw bi photo selfie n'u bi selfie kɛ aéroport la wala ka snapper wala hôtelbaw la Jean Tiselou k'a dɔn a kɔni gɛn bɛ lagosiba de ye Jean Tiselou k'a dɔn ka sɔrɔ a kun dɛ sɛbɛnnikɛla ko lagosi in i k'a dɔn ani sira yɛrɛ bolo kan a ko Turkish Airlines o ye avion belebele min bi bɔ yan kuma bɛɛ ni ka taa Dubaï Jean Tiselou k'a dɔn duwako furajɛ ti kɛ abada weekend kɔni Jean Tiselou a bi fa dakabana muso de la weekend o weekend muso min bi don avion kɔnɔ ka ca ni cɛ ye k'i kun da Dubaï kan Jean Tiselou weekend tɛmɛnen min ye Turkish Airlines a bɔra Bamakɔ aéroport la k'i kun da Dubaï muso kelen kun da avion kɔnɔ muso kelen kun da avion kɔnɔ u ma don porte à porte Jean Tiselou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a kɛn bɛ sira da ye n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn musonganaw bɛ yen minnu tɛ lagosi fɛ minnu ni lagosi man kan minnu ma deli ka lagosi kɛ u ma deli ka maloyali kɛ o muso baarakɛla caman de bɛ yen minnu b'u ka avion ta ka t'u ka baara kɛ k'u ka sanni kɛ wari min b'u bolo Jean Tiselou bɛ taa baara min kɛ porte à porte o cɛ tɛ yen dugukolo sa min bɛ se ka fɔ i b'i ka molobaliya ta k'olu sɛgɛrɛ sabula olu yɛrɛ fɛntigi ye non pas d'exemple s'il te plaît. Je t'en prie. Ne dis pas. Non, je t'en prie. Et la muso de do. Oui, kana ma tɔgɔ fɔ ça. C'est ta femme. Ayi, nya dɔn kana tuguni na. C'est pas voilà, c'est pas une bonne image. Kana fɔ. E man gegunde. Porte à porte. Jean Tiselou. Sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn porte à porte. Nin ko in kɔni gɛn bɛ farana sa. Nin ko in kɔni gɛn bɛ tɔgɔ tiɲɛ da de ka ɲɛsin dagabana musow ma Jean Tiselou k'a dɔn min ni min fɔ k'a fɔ k'o de bi kɛ a ka bɔ hadamaden yɛrɛ hakili ma tiɲɛ don muso ka yɛrɛ feere o ma daminɛ kabini diɲɛ kununko Jean Tiselou o bi kɛ nka min kɔni dɔn b'a la kɔsɛ in na Jean Tiselou ayi hali a fɔli man di ni m'a ɲɛfɔ an t'a faamu sa bɛɛ ye nin kuma in mɛn sa maa b'i pa ko kunna ka maaya kɛ bɛɛ y'a mɛn cogo di ayi bɛɛ bɛ nin ko in kalama sa Jean Tiselou a ko a kɛn bɛ sira da ye min ye muso affaire batigiw ye u yɛrɛ sirannen don ka don avion kɔnɔ sabula a mana fɔ k'a fɔ muso taatɔ filɛ Dubaï i tɛ image ɲuman y'a la quoi bɛɛ i bɛ miiri min na o ye porte à porte de ye porte à porte bodunaw mais tu es grossier ne ko b'a dun sɛbɛ la e bɛ ne ɲininka ne de taara yan a kɛra ne ɲɛna ne bɛ mun dɔn a la non comme e ka voyage ka ca e ye journaliste international ye non peut-être il y a des preuves non i ka réseau bɛ fan bɛɛ fɛ non ne da tɛ ninnu na mais ça c'est n'importe quoi ala wari ka di sa nka wulu fali so ɲɔgɔmɛ nin bɛɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ sentinelle kɔnɔ jɔyɔrɔ kelen ala diɲɛ wuli sera koyi non les femmes elles ont raison hali muso ngana minnu bɛ yen n'u bɛ taa u ka baara la nin waati in na u ka ka Dubaï bila nin kɛra tɔ tiɲɛ de k'a sɔrɔ dun Seydou i dafara an bɛɛ sa waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan
Bita ma bila ya sana nga godo nyana ana da lamɛbaaw kulo kan k'a fɔ fɛn min kɔni ye zihara ye ni o ye sufi adama anw ka bɛlɛdugukaw ka belebele n'o ye sufi adama ye a ka zihara bolo dalen bɛ sabula fɛn min ye wulikajɔba ye o kɛlen bɛ alisamɛw welelen bɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan fɛn min ye sufi adama ye silamɛw ka fara kerecɛnw kan sabula fɛn min ye kerecɛnw ye u n'a ye teri ye u bi jɛ caman kɛ fɛn min ye laadako ye ni o ye donsow ye an ka kungo lakanabaw ani maa o maa n'i kɛra diinɛ bolofara fɛn o fɛn na a bɛɛ lajɛlen welelen bɛ u kana sufi adama n'o ye Sheikh Sufi Adama a ka ziyara a tako 6nan na min n'a bɛ kɛ dimanche don mɛkalo tile 15 a bɛ kɛ k'a daminɛ 8h ka taa bila 18h la a bɛ kɛ Sotiba 3e pont da la Suta Dunu a bɛ kɛ o yɔrɔ la o tuma fɛn min ye duwawudenw ye ani alikuranɛ kalan o baaraw bɛna kɛ. Jean Seydou nin ye communiqué min bɔra Banamba Banamba a n'a lamini i k'a dɔn ayiwa min ye Banamba dugutigi ye Ba Sangare ko k'a da Banamba n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan i k'a dɔn bɛnkanw ani ɲɛtaa min n'o bɛ Banamba san o san dɔ de bɛ